बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इस दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे इंसान मौजूद हैं, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों के लिए आखिरत में दो मुकाम तैयार कर रखे हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, यानी जन्नत और जहन्नम। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत का मजहर है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की कहर और गजब को जाहिर करता है। इस मुकाम में जहन्नमियों को बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जहन्नम वो मुकाम है जहां आग ही आग है और जिसके अंदर इंसानों को जलाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सख्त सर्द और बर्फीली जहन्नुम के बारे में बताएंगे कि ये जहन्नुम क्या है और इसमें किन लोगों को रखा जाएगा, और बर्फ के अजाब की वजह से जहन्नमियों को क्या हालात होंगे, और इस जहन्नुम के अंदर किन लोगों को बर्फ का अजाब दिया जाएगा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बात को तो सब जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी एक मुख्तसर सी जिंदगी है, और ये जिंदगी एक ना एक दिन खत्म जरूर हो जाएगी, और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी है जो कभी खत्म ना होगी। लिहाजा अगर कोई इंसान इस मुख्तसर सी जिंदगी की वजह से अपनी हमेशा रहने वाली जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेता है तो वो इंसान खसारे में है, और बेशक वो इंसान क़यामत के दिन बहुत ज्यादा पछताएगा, लेकिन उस दिन का पछतावा किसी काम ना आएगा। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत की कोई हद नहीं है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के कहर और गजब की भी कोई हद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को काफिरों और अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया है, और इसके अंदर तरह तरह के अजाबात रखे हैं। जहन्नम के अंदर बहुत सारी खौफनाक वादियां हैं। इन वादियों के अंदर तमाम जहन्नमियों को उनके अमाल के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। दोस्तों, रवायत में आता है कि अगर जहन्नम की आग को एक सुई के नक्के के बराबर भी खोल दिया जाए तो इसकी आग की तपिश की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। दोस्तों, हदीस पाक में यह भी आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर जहन्नुम की आग को सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और गर्मी की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। और एक दूसरी रवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर जहन्नुम का कोई दरोगा अहले दुनिया पर जाहिर हो जाए तो उसकी दहशत और हैबत की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि अगर जहन्नमी जंजीरों का एक कड़ा दुनिया के किसी बड़े पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ उसकी हैबत की वजह से कांपने लगेगा और उसको करार ना आएगा, यहां तक कि वो पहाड़ नीचे की जमीन तक धंस जाएगा। दोस्तों, जहन्नुम की आग एक ऐसी होलनाक आग है कि जिस आग की दुनिया की आग में पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा जहन्नम की आग में न दाखिल कर दें। लेकिन इंसान कितना बदबख्त और गाफिल है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों वाले काम करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब और जहन्नम की आग से नहीं डरता, जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। दोस्तों, जिस तरह जहन्नुम के अंदर जहन्नमियों को आग का अजाब दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम के अंदर ठंडक का अजाब भी तैयार कर रखा है, और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको सख्त सर्दी का अजाब दिया जाएगा। जैसा कि हजरत ताब बिन अखबार रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि बेशक जहन्नुम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है, और वो ज़महरीर है, और वो हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, हत्ता कि जहन्नमी आग की फरियाद करेंगे। प्यारे दोस्तों, ज़महरीर जहन्नुम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी है जहां हर तरफ ठंडक ही ठंडक है,
اور برف ہی برف ہے۔ اس وادی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں جب جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو جہنمی لوگ آگ کی شدت اور تپش کی وجہ سے ٹھنڈک کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم کی اس وادی کی طرف داخل فرما دے گا۔ جب یہ لوگ جہنم کی اس وادی یعنی زمہریر میں داخل ہوں گے تو وہاں اس قدر ٹھنڈ ہوگی کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے ان کے جہنمیوں کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ اسی طرح کر دے گا اور ان کی ہڈیوں پہ دوبارہ ساتھ لگا کے اس کے بعد اس دردناک ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کا گوشت دوبارہ سے جھڑ جائے گا اور دوبارہ ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان جہنمیوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک دیا ہوتا رہے گا کہ جب تک اس وادی زمہریر میں رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں جہنم کی اس وادی سے نکال کر دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل کر دے، تو ان لوگوں کو دوبارہ آگ والی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کا مقام زمہریر وہ مقام ہے جہاں سخت سردی ہے اور لوگوں کے اندر اس کی ذرا سی بھی ٹھنڈک کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ یہ سردی ایسی خطرناک سردی ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی، جیسا کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم میں زمہریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو اس زمہریر وادی کی طرف بھاگیں گے۔ جب یہ لوگ زمہریر میں گر جائیں گے تو زمہریر ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا، حتیٰ کہ ان کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز بھی سنائی دے گی۔ پیارے دوستو، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمہریر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر تو وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اس مقام کی سردی کی شدت کی وجہ سے اس کے جسم کا بعض حصے سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رب العالمین میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس ہے، اور یہ جو تم سردی کی سخت شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے زمہریر کی سردی ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردیوں کے اندر ٹھنڈک کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب دے گا۔ دوستو، جہنم وہ دردناک مقام ہے کہ جس میں رہنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی بھی انسان میں کوئی ہمت نہیں ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی گرم دن ہوتا ہے تو اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب ان کلمات کے ذریعے کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں کہ اے جہنم، بے شک میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے پناہ مانگی ہے، تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو اس گرمی سے پناہ دے دی ہے۔ اور اگر کوئی سخت سرد دن ہوتا ہے اور کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یا رب العالمین یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے
जहन्नुम के ज़महरीर से निजात अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम की उस वादी ज़महरीर से इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने ज़महरीर से पनाह मांगी है, तो ए जहन्नुम तो गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को ज़महरीर से पनाह अता कर दी है। दोस्तों बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके कहर व गज़ब पर गालिब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी शख्स की आंख से अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से मक्खी के सर के बराबर एक आंसू का एक कतरा भी निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माहों से भी ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन तमाम तर गुनाहों से महफूज फरमाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर लोग जहन्नुम का ईंधन बनेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जिन दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन या ये मालूमात अभी उनके पास नहीं है तो आप इसको सदका जारिया के तौर पर शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और लोग गुनाहों से तौबा कर सकें। पता नहीं जिंदगी का कल का दिन हमें देखना नसीब हो या ना हो, इससे पहले हम अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला से माफी मांग लें कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से तौबा फरमा और आइंदा गुनाह करने का अहद करें। अगर वीडियो तो आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इस बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि हर नई इस्लामी मोटिवेशनल वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।